ମୁଁ ତମର ସେଇ ମୋବାଇଲ ଯାହା ଚାଟି କରୁଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ସତରେ ତମେ ମତେ ଆଜି ବାହା ମତେ ଆସିଛ ନା ଏ ମିନିଟରେ ଫୁଲ ମା ଅତ ତିନି ମିନିଟ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା Buy one, 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 buy one. Get one free, 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 get one free. କହିଲେ ବି ତମର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଏଠି ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଚାଲ चलो आइसक्रीम किनियो एतरा के ଆଠଟା କରେ 8 ଆସନ୍ତୁ 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 ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ହରନ୍ତୁ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ହରନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫରରେ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ अमित भाई रखिदे दे अमित कहीं अमित कड़े दे रखी दे आम आइले नबू दीटा जा ना बोले आउ कि हम आ किन कर गोटिए किनिले गोटिए किनिले गोटिए किनिले गोटिए किनिले गोटिए किनिले गोटिए आओ गोटिए फ्री आओ गोटिए फ्री आओ गोटिए फ्री आओ गोटिए हां दियो जाको केते टका 160 एटा 60 टका नहीं सब 60 है जाको पड़ुची 100 टका लगे
ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଚୁଡ଼ି? 100 ଟଙ୍କା।
ब्रेक डांस रे देखिए कागज बोलला ले दिलो केंजल हम खाई ना सुनिदी राउंड है तो लॉन्ग लॉन्ग राउंड देखो करले चलो चलो हो से जान चलो हमें चाहे हमें तमे मो दायित्व रहलो हैला हमें तमे चाहे मु खाली टिके वीडियो कर पळई हम यार जोड़ी पाखरे जाने चाहिए
ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା କୁଆଡ଼େ ହଁ ଚାଲ ତମେ ଏତିକି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଟୁନାର ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁନା କୁଆଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାଲିଛି ए चूड़ी केते 100 सबू भाई ना आछे बरा आछे तारा आछे तुम तो हाथ रह ना यार भगवान सिलेखा कि सॉरी सॉरी कन्फ्यूजन होची दी जन ना रे बाबा घर कहीं कौन ये लाइटर अपना वीडियो कर देवा ना आउ यहाँ किसी ना